নমস্কার, নিউজ ম্যানে আপনাদের স্বাগত। আমি সঞ্জয় রয়েছি আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র, যেখানে বলতে পারা যায় এক মিনি ভারত। কেন? কারণ ইস্ট ইন্ডিয়া কাই ক্যারাটে কাপ 2025 আয়োজিত হচ্ছে। উদ্দেশ্য সিলেকশন ফর ওয়ার্ল্ড স্কুল কমব্যাট গেমস এবং সাউথ এশিয়ান স্কুল কমব্যাট গেমস শ্রীলঙ্কা। সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা, বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা এই ক্যারাটের যারা প্রশিক্ষক, যারা কর্মকর্তা, তারা আছেন। যেমন আছেন ঝাড়খণ্ডের থেকে আসা, আপনার নামটা একটু বলবেন? খেদু গোড়াই। যেমন আছে ছত্তিশগড় থেকে আসা কাজী আসলুর। যেমন আছে বাংলা থেকে ভজু হেলা। যেমন আছে বিহার থেকে অমিত কুমার। আপনার নাম? সঞ্জিত কুমার। অর্থাৎ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় সব একটা জায়গায় হয়েছে, একটা ছাতার তলায়, যার নাম হচ্ছে ইস্ট ইন্ডিয়া কাই ক্যারাটে কাপ। এর যে প্রসার, সেটা কতটা ব্যাপ্তি, সেটা এই मिलन क्षेत्र থেকে বোঝা যাচ্ছে। আমরা একে একে কথা বলে নেব। अच्छा, आज जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया काई कैराटे कप 2025 हो रहा है, इतने बच्चे यहाँ पर आए हैं, यहाँ से सिलेक्शन होके बाहर जाएंगे, इंटरनेशनली जाएंगे, कैसा लग रहा है? सर, पहली बात तो ये बहुत प्राउड की बात है और मैं खुद प्राउड करता हूँ कि आज 11 सालों से मैं कराटे कर रहा हूँ। कराटे में आने से व्यक्तिगत तो चीजें बदलती, व्यक्तिगत चीजें तो बदलती है, साथ ही साथ शरीर का जो बच्चों का विकास है, फिजिकल फिटनेस है, ये सारी चीजें बढ़ती है। और मेरा ड्रीम है, बच्चों का तो भारत के हर एथलीट का एक ड्रीम है कि वो जब खेलता है तो उसका सबसे बड़ा ड्रीम होता है कि वो अपने भारत देश को रिप्रेजेंट करे, सबसे बड़ी बात। और यहाँ पर जितने भी बच्चे सिलेक्टेड होंगे, जितने भी जोन होंगे, उस जोन के जितने भी सिलेक्टेड बच्चे होंगे, उनमें से कंपटीशन होने के बाद कोई एक बच्चा निकलेगा जो अपने भारत को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई थिंक ये जो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, आई थिंक बहुत प्राउड की बात है। थैंक यू सो मच। এইবার একটু ঝাড়খণ্ড থেকে যিনি এসেছেন তার সাথে কথা বলবো। अच्छा, आपका झारखंड में भी तो कराटे होता है। आप झारखंड से अपना जो बच्चे हैं वो लोग उसको लाए हैं यहाँ पर, ताकि वो लोग का सिलेक्शन हो सके और सही मायने में उसका मोल दिया जा सके और उसको नेशनली और इंटरनेशनली भेजा जा सके। आपको कैसे फील हो रहा है आज यहाँ पर ये ईस्ट इंडिया काई कराटे कप 2025 का इस समारोह में आके? बहुत ही प्राउड फील हो रहा है और बच्चों की आगे ये क्लियर कराटे की सबसे जो उपलब्धि है वो पाने के लिए हमारे झारखंड में जो भी बच्चे हैं जो तैयार हो रहे हैं, वो इंडिया एंड इंटरनेशनल खेले, उसके लिए हमें अभी प्राउड फील हो रहा है कि हम लोग यहाँ सिलेक्शन के लिए आए हैं और जो भी बच्चे अच्छे करेंगे वो सिलेक्ट होंगे तो हमारे झारखंड का नाम आगे रोशन करेंगे। এবার বাংলার পালা। এই মুহূর্তে সঙ্গে রয়েছে এবিএসকে যিনি কোষাধ্যক্ষ, সেই সেন্সি ভজু হেলা। কথা বলে নেবো তার সাথে। সেন্সি, এখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কাই ক্যারাটে কাপ শুধু তো একটা ক্যারাটে টুর্নামেন্ট নয়, এখান থেকে সিলেকশন হবে, সেখান থেকে স্কুল কমব্যাট গেমসে যাবে, সাউথ এশিয়ান কমব্যাট গেমসে যাবে। প্রথম যে প্রশ্নটা মনে আসে সেটা হচ্ছে, এখানে এই যে বাচ্চারা এসছে তাদের যে সিলেকশন হবে, তারা কিভাবে যেতে পারবে স্কুল কমব্যাট গেমস বা সাউথ এশিয়ান কমব্যাট গেমস? প্রথমত হচ্ছে আমাদের এখানে আইএসএফ এর জন্য একটা সিলেকশন আছে আন্ডার 15 ইয়ার্স পর্যন্ত, এবং সাউথ এশিয়ান স্কুল গেমস এর একটা সিলেকশন আছে যেটা শ্রীলঙ্কাতে হবে। সেটা আমাদের অনুষ্ঠিত হবে আজকেই। এখান থেকে যারা সিলেক্ট হবে, প্রথম স্থান অধিকার করবে, তাদেরকে আমরা ওখানে তাদের নামটা নথিভুক্ত করাবো থ্রু আমাদের যে ন্যাশনাল ফেডারেশন আছে, ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া, তার মাধ্যমে। এবং এই সিলেকশন প্রসিডিওর যেটা আছে আমাদের, যেমন ইস্ট ইন্ডিয়া আজকে হচ্ছে, এখান থেকে প্রথম স্থান অধিকারীরা যেমন যাচ্ছে, সেরকম আমাদের নর্থ ওয়েস্ট জোন একটা সিলেকশন হচ্ছে, সাউথ ইন্ডিয়ার একটা সিলেকশন হবে, সেখান থেকেও বাচ্চারা সিলেকশন পাবে এবং সেখান থেকে তারা যাবে। এটার জন্য আমাদের ন্যাশনাল ফেডারেশন, ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া পুরোটাই তত্ত্বাবধানে থাকছে। তাদের গাইডলাইন অনুযায়ী আমরা সিলেকশন করব, তাদের কাছে পাঠাবো। বাকি যা প্রসিডিওর আছে আমাদের ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার যারা দায়িত্বে আছেন তারা সেটাকে নির্ধারিত করবে। এটা কি কাই স্বীকৃত এবং ডিওএ স্বীকৃত?
না, কাই স্বীকৃত তো অবশ্যই, কিন্তু বিওএ স্বীকৃত এটা বলবো না। আমাদের ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া এটাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, অবশ্যই দিয়েছে। বিওএ এটা স্বীকৃতিটা এটা বলাটা ঠিক হবে না, এটা নয়। বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন তো নতুন এখন হলো, মানে কমিটি পরিবর্তন হলো, তারা কি সহযোগিতার মধ্যে আছেন? তো তারা তো আশ্বাস দিয়েছেন, তারা সহযোগিতায় আছেন এবং আশা করছি তারা আজকে এখানে সকলেই আসবে। আমরা খুবই আশার মধ্যেই আছি তারা এখানে উপস্থিত হবেন, আর সহযোগিতা যতটা তারা তাদের কাছ থেকে আশা করেছিলাম ততটা পেয়েছি আমরা। এবার बिहार पाला, सेंसी अमित कुमार। आज यहाँ पर ये जो ईस्ट इंडिया काई कराटे कप 2025 ये टूर्नामेंट में आके और आपका वहां से जो बच्चे आए हैं उनको यहाँ पर शामिल करके कैसा फील हो रहा है, एक्सपेक्टेशन क्या है? सर, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहूंगा। और जहां तक बात हुई बिहार से बंगाल में आकर बच्चों को पार्टिसिपेट करवाने की, तो सर ये हमारा गेम है और यहाँ आने के बाद अपने आप में एक बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे आज यहाँ पे एक सिलेक्शन में भी बैठे हैं कि जो यहाँ से सेलेक्ट होकर ISF यानी ये जो इंटरनेशनल स्कूल गेम होना है श्रीलंका में, ठीक है ना, उसमें सेलेक्ट होकर जाएंगे बच्चे। और हमारा ये काई ईस्ट इंडिया है, हमारा काई ईस्ट इंडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया का एक भाग है जो अपने जोन में रहकर अच्छा से अच्छा गेम करवाता है और अच्छा से अच्छा अरेंजमेंट बच्चों को देता है। हमारा ये काम नहीं होता है कि आज जैसे कराटे में एक धंधा चला हुआ है, इट मीन्स आप समझ सकते हो कि बच्चों से पैसा कमाना है। हमारा काई कहीं से भी ये काम नहीं करता है। नॉमिनल फी होता है जिसमें बच्चे आराम से खेलते भी हैं, खाते हैं, हर एक कुछ करते हैं। और हमारे काई का जो स्टेज है वहां से बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे काई के प्रेसिडेंट सेंसेई बैकुन सिंह जी को और हमारे जनरल सेक्रेटरी सेंसेई योगेश टाटा जी को, कि जिन्होंने हमें यहाँ लाकर खड़ा किया कि हम लोग उनके साथ में चल के कराटे को आगे बढ़ाएं। यानी कि एक मंच मिला। जी, एक मंच मिला, तो मैं दिल से उन लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा। और हमारे बंगाल के जो सेक्रेटरी हैं सेंसेई देवाशीष मंडल मुचई और हमारे जो कोषाध्यक्ष है बंगाल के सेंसेई बोजुएला, मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और यहाँ आके अपने आप में फील होता है कि मैं अपने परिवार के बीच में हूँ। অর্থাৎ সবার সাথে কথা বলে যেটা উঠে এলো, মিলে সুর हमारा तुम्हारा तो সুর बने हमारा, অর্থাৎ একই সূত্রে বাঁধা আছে বাংলা, বিহার, ঝাড়খণ্ড ইত্যাদি সমস্ত রাজ্য, সমগ্র পূর্ব ভারত ইস্ট ইন্ডিয়া কাই ক্যারাটে কাপ 2025 সেই বার্তাই দিচ্ছে। এখন আমাদের তাকিয়ে থাকা, এখান থেকে সিলেকশন হয়ে আমাদের এখানকার বাচ্চারা আগামী দিনে রাজ্য, দেশ তথা আন্তর্জাতিক স্তরে কতটা সাফল্য অর্জন করতে হবে, এই সব বাচ্চাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল নিউজ প্রাইমের তরফ থেকে। ভিডিও জার্নালিস্ট নিরাসত, নিউজ প্রাইমের জন্য সঞ্জয় সাহা, কলকাতা।